Hello everyone, lam sagonorok jotono ani ti project B-Handmade YouTube channel lo hanggang ke tini norok no funong na ani crochet ni bag collections balai no naithok norok o video no skip ta khaidi paithak jorate naidi taibo tongoi tongo ang recently plushies rok snamaro ang norok no funong nai kaisa ke hanggang ke phaidi changlai sinai puila ke rose ni sling bag naidi balai no naithogo Blind term rizak back term tay ko button ganang tay no na ang khai funo gana omok kai ni tangoi tango norok nana musung khangke ani Instagram message khaidi ani Instagram norok ti project bd hine nugana aro message khaidi screenshot na woi tai next thing kangke nai di belai no nai thok color hayada Hinkhe o bego naidi button borojak tangoi tongo tai lining borojak belai no naithogo hayada norok just screenshot na di tai ani Instagram o message khaidi norok nana musung khangke omoni duita piece tongo tai kaisang gangke mohai color Omo same design but kisa different color nai di omo nai thaksugo omo same button rizak tai lining bo rizak hinkhe ani thani tabo o color ni 2 piece tai o color ni 2 piece tongoi tongo next hinkangke o backpack nai di amoni button tongoi tong hake khuluk mano Bisingo lining borojak tai uklogo hangke na di kolok bo khlaimano bara bo khlaimano mobai aga bara khlaimano kolok khaina hangka bo kolok khlaimano ke khai funuga no pura to khai funung mangala khaksa dige Naitok zakha ang pura nor screenshot na di screenshot na oine ani Instagram message khaidi jodio nana musung khangke date na khlai di omoni 2 piece no tongoi tongo 2 piece simisi hangkangke next hangkangke pouch ni mano rose pouch nai di nor chrai rong no give boroi mano Parli handle tongoi tongo lock khajang nai button bo tongoi tongo tai bisingo hangkangke nai di chocolate da danai biscuit rok da danai nail polish nini chicken mikon mani ro dawi mano hingke norong nana musung hangkangke screenshot na di screenshot na oine ani Instagram o message khlai di Next hingkangke nai di o duita color na snamo buskango tebo alga color ni bosnamna ni one shugui tongo ko duita color snamka Plushies ni bani belai no cute norgo mono bo nai thongja khangke nana musung hingkangke screenshot na oinai ani Instagram message khlai dita tai kaisa hingkangke nai di omo kusutoro amobo Plushies bani amo bonorok nawai mano just aboni screenshot na di tai ani Instagram o message khai di tai next hingkangke omo already booking ngai thangka
hingkangke norok tomung no nana musung hingkangke order rugoi nawi mano ang snamai te sharui mano ta hingkangke omono customize khaibo nana musung hingkangke bo nawi mano sudo om semia ang bebak joto mane rok funo ka norok na tini abo rok no bebak no norok customize khai nana musung hingkangke bo nawi mano hingkangke ani video asuk no norok Chajakkha hingke like khaidi share khaidi comment khaidi tai subscribe khaina ni ta pok di bell icon no click khai toni di hingkangke malai finai next video wo bye bye